Jina la Bwana libarikiwe. Na wasalimu zote, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Awali ya yote nishukuru Mungu kwa mimi kumaliza wiki mzima, mimi pamoja na familia yangu tukiwa wazima, na kutulinda kwa kuwa katika wiki mzima kuna mambo mengi ambayo tunayatenda. Niombe kama kuna mtafsiri wa Kirundi aweze kunisaidia katika kipindi hiki kwa kutafsiri Kirundi tafadhali. Pia niweze kushukuru kanisa kwa kuona kwamba nafaa mimi kusimama hapa siku ya leo. Kandi nsubiye gushimira ishengero Nishukuru kanisa kwa kuona kwamba nafaa kusimama hapa siku ya leo. Nashimiye Imana kubona ndose umwanya wo guharara imbere yanyu, kwa kuwa ni jambo njema sana kusimama kwenye madhabahu ya Bwana. Ni ibintu byiza guhagarara mvuga ijambo ry'Imana. Kwa kutopoteza muda tufungue Biblia zetu Ndabasabe twugurue Biblia zacu katika kitabu cha Zaburi. Turabe muri Zaburi sura ya 2 igice cha 2 na aya yake ya 4 hadi ya 5. N'umurongo wa 4 ugeza kwa 5. Zaburi sura ya 2 aya ya 4 hadi ya 5. Zaburi igice cha 2 umurongo wa 4 n'uwa 5. Katika Kiswahili nasoma katika jina la Yesu. Ngiye gusoma mu izina rya Kristo Yesu. Kichwa kinasema ahadi ya Mungu kwa mti wa mafuta wake. Nasema yeye aketie mbinguni anacheka, Bwana anawafanyia dhihaka. Ndipo atakaposema nao kwa hasira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake, akisema, nami nimejiweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Amen. Amen. Kirundi. sema Zaburi sura ya 2 mstari wa 4 hadi wangapi? Wa 5. Unaweza kufika hadi wa 6, sio tatizo. Tukadusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo umwe avyagiye mu ijuru azobatwengera mu ijigo, umwami Imana azobakengera, maze azobabarirana uburake bwiwe, azobateza ubwoba uguhambarirwa gukomeye. Ati ni jewe niyimikiye umwami wanje kuri Siyoni, umurwa wanje wera. Amen. Amen. Mungu akubariki mtu. Guhezagire. Kitabu kinasema yeye akitie mbinguni anacheka. Biblia ivuze ngo uwicaye mu ijuru aratwenga. Kwa nini anacheka? Nukubera iki atwenga? Yeye akitie mbinguni anacheka, Uwicaye mu ijuru aratwenga, Bwana anawafanyia dhihaka. kandi Imana zobatwengera mu ijigo. Ndipo atakaposema nao kwa hasira yake. Kandi azovugana ishavu. Kwa nini aketie mbinguni anacheka? Kubera iki wicaye mu ijuru atwenga? Na kwa nini Bwana afanye dhihaka kwa watu wake? Kandi nukubera iki uhoraho atwenga abantu biwe? Ndipo atakaposema nao kwa hasira. Ati niho azovugana nabo afisi ishavu n'uburakari. Kwa nini haya yote yatokee? Nukubera iki bibishika? Kwa nini Bwana acheke? Kubera iki Imana itwenga? Sababu ya Bwana kucheka ndio hii. Igituma umwami atwenga ni iki? Tusome Zaburi sura ya 50. Some Zaburi sura igice cha 50 aya ya 14 hadi 22. umurongo wa 14 kugera ku 22. Tujue kwa nini Bwana anacheka. Gomba kumenya kubera iki uhora atwenga. Zaburi ya 50
Zaburi ya 50 aya ya 14 umurongo wa 14 hadi aya ya 22. kugeza ku 22. Nasoma katika jina la Yesu. Ndasoma mu izina rya Yesu. Hapa ningeomba tufuatane sawa sawa ili tulielewe. Kaenda basabe kugira ngo munkurikirane kugira ngo dutahure bino bintu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasoma. Mtoleeni Mungu dhabihu za kushukuru, mtimizeni aliye juu nadhiri zake. Uniite siku ya mateso, nitakuokoa, nawe utanitukuza. Bali mtu asiye haki, Mungu anamwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Maana wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Ulipomwona mwivi ulikuwa radhi naye, ukashirikiana na wazinzi. Umekiachia kinywa chako kinene mabaya, na ulimi wako unatunga uongo. Umekaa na kumsengenya ndugu yako, na mwana wa mama yako umemsingizia. Ndivyo ulivyofanya, nami nikanyamaza, ukazani ya kuwa mimi ni kama wewe. Lakini nitakukemea, nitakuhukumu kwa hayo yote. Yafahamuni hayo ninyi mnamsahau Mungu, nisije nikawararueni, asipatikane wa kuwaokoa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Karibu. Reka dusome bavuze Zaburi igice cya 50 umurongo wa 14 kugeza ku murongo wa 21. Ku murongo wa 22 ya kabiri. Okay. Turasoma ku murongo wa 20 ku murongo wa 14 haravuga ngo, uzushikanire Imana ikimazi uzushikanire Imana ikimazi cyo gukenguruka, isumba byose uyishitse kwa amasezerano yawe. Uzunyambaze ku munsi w'amagorwa, nzogukiza nawe uzumpesha icyubahiro. Ariko umunyakibi Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kubarira abandi amabwirizwa yanje, ugashira isezerano ryanje mu kanwa kawe? Kuko uri nyanga guhanwa, ugashiburira amajambo yanje inyuma yawe. Iyo ubonye umusambanyi wemerana nawe, kandi wifatanya n'abasambanyi. Uhaye ikibi akanwa kawe, ururimi rwawe rwigenera ubugunge. Uganama uvuga nabi uwo muvukana, urementaniriza mwene inyoko bwite. Ivyo urabikora nanje ngahora ukiyumvira yuko mwanye nawe rwose. Ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. None rero yemwe abibagira Imana, nimwiyumvire ibi, noye kubashishimura hakabura uwo kubakiza. Imana nidufashe. Bwana Yesu asifiwe. Tukumbuke kichwa cha leo kinasema kwamba yeye akitie mbinguni anacheka. Twibuke mutwe w'ijambo uvuga ngo, wicaye ku ntebe mu ijuru aratwenga. Na kwa nini anacheka? Kubera icyo atwenga? Anacheka kutokana na matendo ya watu wanaojiita wa Kristo wanaoyatenda. Hora hatwenga kubera ibikorwa by'abantu biyitirira abakristo, ibikorwa bakora bigayitse. Mstari wa 4 unasema, mtolee Mungu dhabihu za kumshukuru, mtimizie aliye juu nadhiri zako. Uvuga ngo mutangire uhoraho ikimazi cyo gushima, kwa sababu katika mstari huu wa 14
Uyu murongo wa 14 umefafanua mambo mengi sana mazuri. wasobanuye ibintu byinshi neza. Mungu anapendelea watu sana wanaomtolea dhabihu. Uhoraho arakunda abantu bamutangira ishikanwa. Lakini Wakristo wa sasa hivi Ariko abakristo muri kino gihe wamekuwa na mioyo migumu sana katika kutoa. bafise imitima igumye bijanye no gutanga. Biblia inaweka ni shurti Mkristo kumtolea Mungu. Biblia itanga itegeko kugira ngo umukristo wese atange shikanwa. Kuna watu toka hanze kuingia kanisani labda hajawahi kumtolea Mungu 10. Hari abantu kuva atangura kwinjira mu ishengero ataratanga ikigira 10 n'umunsi n'umwe. Na anafanya kazi kila siku. Kandi arakora imisi yose. Uone siku moja anachukua karatasi anaandika eti kwamba nimemtolea Mungu leo 10. Hauwezi kuona. Ushobora kubona n'igihe nakimwe atoye urupapuro ngo yandike ati ndatanze ikigira 10 c'Imana. Yeye kila siku ni kuja tu na $5, wengine wanatoa mpaka $2 kwenye kitunga, anatoa $2 kumtolea Mungu. Usanga igihe cyose akorora $2, $1 mu nkoko yo gutanga mu ikigira 10. Na Mungu amesisitiza tusitimize naziri zetu. Kandi Imana nayo ivuga ngo dushitse amasezerano yacu. Kuna baadhi yetu ambao wana naziri ambazo bado hawajazitimiza. Hari abo muri twebwe bafise amasezerano basezeraniye Imana gushika n'ubu batarayakuraho. Kuna baadhi ya watu ambao walitoa naziri, Mungu ukinifikisha Marekani nitakutumikia. Hari abavuze ati Imana ni wanshikana muri Amerika nzogukorera. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini hao watu ambao walitia naziri hizo za kumtumikia Mungu wakifika Marekani kwa sasa hawamtumikii. Kandi abo bantu basize isezerano ko bazokorera Imana nibagera muri Amerika nuko ntibarayikorera. Kuna watu ambao walipanda kwenye madhabahu huko Afrika na kuaga kwamba mimi nikifika tu Marekani nitajenga altare hapa kanisani. Hariho abashitse ahera mu rusengero baravuga ati nagera muri Amerika nzubaka karutari hano. Wengine wakaahidi nitanunua vyombo, nitawanunulia vyombo nikifika Marekani. Abandi baravuga ati nagera muri Amerika nzobagurira ibikoresho byo mu rusengero. Wengine wakaahidi nitawafanyia hiki nikifika Marekani, muniombee tu nikifika nitawanunulia hiki, nitawafanyia hiki. Abandi baravuga ati nagera hariya mu nsengere gusa nzogura ibi na biriya. Nikifika Marekani tu ile pesa yangu ya kwanza tu kupata, mimi nitamtolea Mungu hizo pesa. Baravuga ati nagera muri Amerika mahera ya mbere nzokwakira nzoyatanga kwishikanwa ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Tujaribu kutuliza watoto tafadhali. Tugerageze gushitsa amasezerano twasezeranye. Watoto wanatia vurugu, tujaribu tuwatulize. Tugerageze gutuliza abana. Naziri ni kitu kibaya sana kwa Mkristo. Ikintu cyitwa isezerano ni ikintu kigoye cyane kibi ku muntu w'umukristo. Mwanangu akipata diploma akimaliza college nitakufanyia hiki Mungu. Ati Mana umwana wanje ni yarangiza college nzogukorera iki? Lakini Mungu akifanya kile kitu ambacho wewe umekitaka hautofanya ambacho umekwenda kumwaahidi. Ariko Imana yakoze bya bindi wipfuza bimwe wasezerana ntubikora. Alafu shetani anatusaulisha tusahau naziri. Satani nawe akagerageza kukibagiza amasezerano wasezeranye. Sasa leo Mungu anataka kukukumbusha kwamba una naziri ambayo umeweka na yeye unatakiwa uitimize. Uno munsi Imana igomba kwibutsa ko hari ico wasezeranye ugomba gushitsa. Ni wewe na moyo wako ukumbuke ni naziri gani ambao uliwahi kumtolea Mungu, labda umesahau. Umutima wawe ugomba kwibuka isezerano wasezeranye imbere y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 15 unasema uniite siku ya mateso nitakuokoa nawe utanitukuza. Atuzunyibuke mu munsi w'amagorwa nanje uzunyambazo misi y'amagorwa nanje nzokwibuka nawe kugira ngo mpeshe icubahiro. Mungu na yeye anaweka naziri na wewe kwamba ukiniita wakati wa mateso nami nitakuokoa. Imana nayo ishira isezerano ati niwanyambaza mu gihe cy'amagorwa yawe nanje nzogukiza nawe utanitukuza kugira ngo nawe umpeshe icubahiro.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wiki moja, Mundu imwe. wiki moja Indwi imwe. ni mengi ambayo Mungu anatufanyia sana. Ni bintu byinshi Imana idukorera. Kwa macho haya ya nyama ambayo tuko nayo, Kuri aya maso dufise y'umubiri, laiti tungekuwa tunaona vita ambavyo tunapambana navyo kila siku, twobaye tubona intambara turiko turagwana tukazibona, alafu Mungu atuonyeshe vita ambavyo tunapambana navyo na gisa anavyotuokoa kila wakati. Imana ikaduhishurira intambara ziri imbere yacu n'ukuntu Imana itugwanira ikaziturenganya. Kila wakati tunaweza tukaa tunamshukuru na kumtukuza. Nibaze ko twese ibihe byose twokwama tuzana amashimwe hano imbere y'Imana. Anachokidai Mungu ni kumtukuza. Icyo Imana ikeneye ni ukuyihesha icubahiro. Uniite wakati wa mateso, nami nitakuokoa, nawe utanitukuza. Uzunyambaze mu misi yawe y'amagorwa, nanje nzogukiza kugira ngo umpeshe icubahiro. Mungu anataka umtukuze. Imana igomba ko tuyishira hejuru. Unapomtukuza, unapomsifu, unapomchezea, mbingu zinatetemeka. Imana wihaye icubahiro no kuyihesha icubahiro, ijuru riranyiganga. Lakini Wakristo sasa hivi kila tunachokifanya hakiendani na matako ya Mungu. Ariko ibintu dukora ntibijanye n'ubugombe bw'Imana. Hata kupiga makofi tu kanisani, kupiga makofi tu, mikono imesha kuja na uma kutayizone. No gukoma amashi byonyene dusanga amaboko menga arababara kubera ibikorwa dukora hariya mu makampani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu vingi ambavyo tunaziba baraka zetu sisi wenyewe. Hari ibintu byinshi dukora bituma tuzibira imigisha y'Imana. Kama wewe, wapo watu maelfu na maelfu hawana kazi huko nje. Namba hariho abantu ibihumbi n'ibihumbi batagira kazi aho hanze. Sasa wewe umemuomba Mungu, nipe kazi Mungu, angalia mateso, nitaendelea kutumikia, mimi ni mtumishi wako, na akakupatia kazi, ukaacha kabisa kuja kanisani. Wewe usenze Imana ati Imana ntabara mpakazi, nzogushima, nzokwambaza. Imana irabigukorera no gucweba no kuza gusenga Imana. Unafikiria Mungu atafurahia ama atachukia? Bibaza ko Imana bizoyinezera cyangwa bizoyibabaza. 16 nasema, bali mtu asiye haki Mungu amwambia, una nini wewe kuitangaza sheria yangu na kuliweka agano langu kinywani mwako? Umuntu ada kwimbere y'Imana, na Imana iramubwira ati umaziki imbere yanje kuvuga amajambo yanje mu kanwa kanje. Mungu anasema Wakristo wengi watakuwa kama madaraja. Imana iravuga ati abakristo benshi bazobibiraro, kwa sababu Mungu anaangalia ndani ya moyo. Kubera Imana iraba ibiri mu mutima w'umuntu. Unafika hapa unaimba kwaya, unafanya nini, unafanya. Mungu anasema wewe kwa matendo yako unayoyatenda una haki gani ya kuimba? Imana irabaza ati wewe ndavye ibikorwa ukora n'uburenganzira buki ufise bwo kuririmba. Kwa unayoyafanya nje ya kanisa hili una haki gani ya kusimama kwenye mimbari na kuweza kulitangaza, kulitukuza jina langu na kutoa sheria Mungu anataka hivi? Una haki gani? Ibikorwa ukorera hanze ubiravye ufise uburenganzira buki bwo guhagara kuri karutare kugira ngo uvuge ivyanje. Biblia inasema una nini wewe ya kuitangaza sheria yangu? Biblia irabaza ati ufise iki gituma uvuga amategeko yangu? Una haki gani ya kulitukuza, kulitangaza jina langu? Ufise uburenganzira buki bwo kuvuga izina ryanje na kuliweka agano langu kinywani mwako? No gushira amasezerano yanje mu kanwa kanje kawe. Kwa nini unaliweka agano la Mungu kinywani mwako na unajua kwamba matendo nayo yatenda hayaendani? Kubera iki ushira amasezerano mu kanwa kawe y'Imana n'ibikorwa vyawe bitandukanye n'ubugombe bw'Imana? Haya ni baadhi ya mambo ambayo Mungu anacheka. Ibi nivyo bituma uhoraho atwenga. Kwa kuwa Mungu anaangalia ndani ya moyo. Kubera Imana iraba mu mutima w'umuntu.
Wewe unafika hapa unajazwa raba shatakira badakasha indarasaka tobara. Wewe urashika ngaho ukavugishwa mu ndimi zitamenyekana. Mungu alikuwa anaangalia keke. Imana iri mu ijuru ikaraba teohoraba. Danganya mchungaji Cipriano, mimi hawezi kunidanganya. We nuhende pastor Cipriano, je ntushaka kumenda. Unafika hapa unajazwa, unafanya nini? Mungu alipo anacheka anasema ushika hano kuzuzwa, Imana nayo iri mu ijuru kwitegereje gatwenga. You play my friend. Unacheza. Uri kuratamba. Mungu hataki michezo. Imana ntifyina. Kila matendo nayo yatenda hapa kama unaigiza, Mungu anacheka alipo. Ibikorwa byose ukora hano nambo bigira nk'ibikino, Imana nayo ntikina. Matendo yetu inatuma Mungu acheke. Ibikorwa byacu bitera Imana gutwenga. 18 nasema ulipomwona mwizi ulikuwa razi naye na ukashirikiana na wazinzi. 18 havuga ngo iyo ubonye abasuma wifatanya nabo kandi ukifatanya n'abasambanyi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kauli moja ambayo Wakristo wengi wanaitumikisha sasa hivi. Hariho ijambo rimwe abantu benshi bakoresha muri ino misi. Wanasema a Rome comme les Romains. Ukiwa Itali unakuwa kama Waitaliano, ukiwa Marekani unatakiwa uishi kama wa Marekani. Bamwe bavuga ati ni wawe hariya muri Italia uzobe nk'Abataliano, ni wawe uri muri Amerika use n'Abanyamerika. Tunakuwa na ile tumeshakuwa Bulaya huko, tuko Amerika. This is America man. Benshi baravuga ati hano ni Amerika ntabwo ari Afrika. Yaani tumevaa kila kitu ambacho wanachokifanya wa Marekani. Ivyo Abanyamerika bakora natwe twavyambaye nivyo dukora. Hivi niwaulize swali sisi nyinyi wazazi. Muliwahi kuona wapi huko Afrika vijana wetu wanaoa masikio wa kiume? Ndababaze mwebwe muri Afrika, mwavuye muri Afrika. Nihe mwabonye abahungu imisoro yo muri Afrika itoboye amatwi gashaka amahereni? Ama nani ambaye kijana wake huko Afrika alikuwa anaweka nywele ambao vijana wetu wanaziweka nywele ziko hivi? Acanye muri Afrika ninde yarafise umwana ameze nk'aba bana mubona hano? This is America stylish. Hii ni style za Kiamerika. Iyi ni Amerika. Wa Marekani ndio wana style kama hizo. Abanyamerika nibo bameze uko. Style za mtu yuko na mkanda kiunoni, alafu anaweka afu tena ndo anakuwa anatembea kila saa yuko. Umuntu ugasanga yambaye umukaba akawuregeza ipantaro ugasangira aha yagiye yayigumije kandi umukaba ufise. Hizo ni style za Kimarekani. Ivyo ni nyambaro y'Abanyamerika. Na ndo hali ambao vijana wetu wameshakuwa nazo sasa hivi. Ivyo navyo nivyo abana bacu bakorokeyemo. Wakristo wengi wameiga hali kama hizo. Ikifika mahali kazini huyu anasengenya na yeye anasengenyana. Abakristo benshi bafashe ingeso z'abanyamahanga, ageze mu kazi yumva abandi bariko barasakuza nawe agasakuza muri bo. Kila unapokwenda unatakiwa utambulike kwamba huyu ni Mkristo. Bigomberwa hugeze kumenyekana uriwe kuri umukristo. Siku moja mchungaji Mark alitoa mfano hapa kwamba kuna mtu aliwahi kumuuliza, wewe ni mchungaji? Mchungaji yigeze kuvuga ibintu bimwe hano, aravuga ko ari umuntu yigeze kumubaza, wewe uri pastori? Unafanana mchungaji, je wewe ni mchungaji? Ambwa ati wewe mbona usa na pastori, wewe uri pastori. Na hakuweza kumwambia kama yeye ni mchungaji. Nawe ntigeze amubwira ko ari pastori. Lakini mwenendo tu inaonekana kwamba mtu huyu ameokoka. Ari karavyo ukuntu ameze acamenya ati uyu muntu yarakiriye akakiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tunashirikiana na watu ambao sio haki. Wezi tunashirikiana nao, tunafanya usengenyaji, tunafanya ukahaba, tunafanya kila kitu cha mataifa tunakifanya. Hakuna tofauti na watu wa pagani. Twe twifatanya n'abanyamahanga. Dusanze abari mu rusaku tujamwo, twasanga bari mu busambanyi tujamwo, twasanga bari mu kaboregwe natwe tukaboregwamwo. Naho dutandukane n'abanyamahanga. 19 inasema umekiacha kinywa chako kinene mabaya na ulimi wako unatunga uongo. 19 havuga ngo umekiacha kinywa chako kinene mabaya, kwamba wafashe umunwa wawe urekura kuvuga ibibi kandi akanwa kawe
gategura kuvuga ibinyoma, na kinywa chako kinanena uongo. umunwa wawe uvuga ibinyoma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinywa, hakuna kitu ambacho kinywa kinatamka ambacho hakikutoka ndani ya moyo. Umunwa nta kintu na kimwe ushobora kuvuga kitavuye mu mutima. Unaposimama mbele za watu, uhagaze imbere y'abantu, neno la kwanza tu wewe kuzungumza, jambo rya mbere uvuga mbele ya umati ya watu, imbere y'abantu, neno la kwanza wewe kuzungumza ndo linaonyesha huyu mtu ni mtu wa namna gani. Jambo rya mbere uza kuvuga rica rikumenyekanisha uwuriwe. Lakini walio wengi sasa hivi tunazungumza mambo sawa sawa na watu wa mataifa. Ariko bamwe muri twebwe turavuga ibintu nk'ibivugwa n'abanyamahanga. Mungu ametushauri siku ya leo. Mana iduhaye impanuro no munsi. Hataki kuendelea kucheka. Imana ntigomba kubandanya gutwenga. Anapendelea watu wote waishi maisha ya utakatifu. Imana igomba ko abantu babaho ubuzima bw'ubugororotsi. 20 nasema umekaa na kumsengenya ndugu yako na mwana wa mama yako umemsingizia. 20 havuga ngo umekaa na kumsengenya ndugu yako, ngo wicaye uvuga nabi mugenzi wawe, na mwana wa mama yako unamsingizia, kandi umwana wa mwene nyoko nawe wamurementanirije ibinyoma. 21 nasema ndivyo ulivyofanya nami nikanyamaza, ukazani ya kuwa mimi ni kama ni wewe. 21 haravuga ngo ivyo urabikora nanje ngahora, ukibaza yuko mhanye nawe, ariko nzoguhana mbishire imbere y'amaso yawe. Katika yote unayoyafanya, unafanya huduma, unaombea watu, mapepo yanaruka, unafanya nini, unatabiri, unafanya nini, unafanya haya yote, unazeni kwamba wewe unaokoka na Mungu ananyamaza, ukazani kwamba yeye ni kama wewe. Mu bikorwa byose ukora, kwaba kurinda kuvuga ubutumwa, gusengera abagwayi ibisigo bigahunga, ibyo byose urabikora ukibaza yuko Imana itabibona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa yote unayoyafanya sasa hivi, ibyo ukora muri kino gihe, kama unasimama na Mungu, ni wabuhagararanye n'Imana, matokeo yake ya kusimama na Mungu lazima uyaone. Uzobona ingaruka yo guhagararana n'Imana. Lakini kama unayafanya kimwili, ariko ni wabubikora mu mubiri, Biblia inasema kwamba Mungu anasema yote nayaona lakini nanyamaza. Wewe unadhani mimi ni kama wewe. Biblia ivuze ngo byose ndabibona nkihorera, ukibaza ko mhanye nawe. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie 22 nasema 22 kumwisho, lakini nitakukemea, nitakuhukumu kwa hayo yote. Ariko nzokuvuma kandi nzogucira urubanza muri ibyo byose. Nitakukemea na kuhukumu kwa hayo yote unayoyatenda. Nzokuvuma kandi nkucira urubanza kw'ibyo bikorwa byose ukora. Usishangae ukajitapa mimi niko na miaka 50 katika kanisa la Pentecost. Utangare uri kuravuga ngo James imyaka 50 mu ishengero. Lakini yule ambaye amefika leo tukampokea leo, ariko ujya muntu aza kuza uno munsi tukamwakira uno munsi, akawa na nafasi mbele za Mungu kuliko wewe. Akabari wafisi kibanze imbere y'Imana kugusumbya wewe. Miaka 40, miaka 50 ambao umefanya katika kanisa sio kitu. Miaka 40, 50 ufise mu ishengero ntakimaze. Mungu anasema kwamba hatakukemea na kukuhukumu kwa yote ambao ulikuwa unatenda hapa. Bani vuze ngo izokuvuma kandi guhane kubikorwa byose ukora. Madhabahu ya Mungu inakuwa sehemu ya kuchezea sasa hivi. Hano kuri Karutari hasigara hano ho kuyubira. Kuna watu wanatenda miujiza, anatoka kanisani iko na irizi kiunoni. Hari abantu bava muhira bakaza mu rusengero bambaye impigi munda. Ili wewe mama yako ni mgonjwa Kongo. Anapoona na tabiri ni wewe anaona ulikuwa jana hospitali. Arahagarara akavuga ati nyoko wawe aragwaye, cyaka akavuga ati wewe ndakubona yuko ejo wari mu bitaro.
naona mtu huyu anaona kweli huyu ana roho roho. uyu muntu kweli alimo mpwemu yeribona. Kumbe ana kitu ambacho kinamuonyesha kila kitu mbele. Kumbe wewe hari kintu yambaye munda kimwereka ivyo muriko murakora, ivyo ufise byose. Mwisho ni kwamba yafahamu hayo ninyi mnaosahau Mungu, nisije nikawararua asipatikana hata mmoja wa kuwaokoa. Mumenye ivyo mwe mwibagiye Imana ko nshobora kubarandamura ntihagire n'umwe akira. Nyinyi mnaomsahau Mungu, mwebwe mwibagiye Imana, nikawararua asipatikane hata mmoja wa kuwaokoa. Nzobavugumura ntihagire n'umwe wo kubakiza. Kitu kimoja ambacho Mungu alikiweza ni zake. Imana ishoboye na masezerano yayo. Mungu akikuahidia kitu anakuahidia. Imana igusezeranye ikintu irasezeranye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Mungu ni Mungu tu. Ni mambo mengi ambayo Mungu ametutandia katika ulimwengu huu. Hari bikorwa byinshi Imana yadukoreye. Ni muda wa kuomba Mungu. Umwanya wo gusenga Imana. Niombe tusimame tumuombe Mungu. Tuhaguruke dusenga Imana.